हेलो गाय जय जगन्नाथ नमस्ते आशा करुँच भलर थे समस्ते। तो आपण मानक मुझे जाऊँगी देखु आज आम रूम रे हूँ भाईना रूम रे चिकेन बिरयानी चिकेन दम बिरयानी आमर वर्तमान यार मास्टर होउछन्ती मिस्टर प्रभात। यस से आज किसी नुआ स्टाइल बनाउछन्ती आम मानक से माने गोटे सरप्राइज देवा ପାଇଁ चाहउछन्ती जे केमिति बिरयानी बना हुए। ठीक ठीक এটা দাম বিরিয়ানি दम बिरयानी आम समस्त तो करते हैदराबादी दम बिरयानी किंतु आम करें ओडिया ओडिया स्टाइल ओडिशा दम बिरयानी ना कौन कौच भाई मैंने ठीक कहू भाई। प्रभात बाबू कौन कहते आप ভাই কোন পুরা কই কি দম বিরিয়ানি কই দম ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କହିବେ ତାପରେ ଯାହା ହବ ଆଉ ठीक ତ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଭାତ ବାବୁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇକି ରହିଲା ଆଉ ଏବେ বিরিয়ানিটা আলু পড়িব ইয়ে আপে ধরা পড়িଯିବ রে ভাই କିଛି ଜଣା ତୁମେ କରୁନ ତୁମେ ଆଉ ଏପଟେ ଚିକେନ୍ ରେଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍କୁ କେମିତି ଏବେ କଷା ହେଉଛି କଷା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଚିକେନ୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କେମିତି କ'ଣ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ସବୁ